डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। आज जो हम द न्यूज़ का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द ह्यूमन राइट। आज के इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों कभी पाकिस्तान में पोलियर वर्कर को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, कभी मसीही जोड़े को जिंदा जला दिया जाता है, कभी अहमदी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, कभी आबादी में इजाफे पर बात करना मजहब के खिलाफ समझा जाता है, कभी मजहब पर अपनी राय देने पर काफिर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पाकिस्तान में आखिरी एक्सट्रीमिज्म क्यों है? आज हम इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान इज अ कंट्री अफेयर टू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ व्हाट अलाइज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जिसके अंदर सच पर बात करना इंतहाई मुश्किल होता नजर आता है। फ्रॉम ह्यूमन राइट टू पॉपुलेशन growth to even something as seemingly innocuous as the anti-polio campaign, चाहे वो इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, आबादी में इजाफा हो या पोलियो टीम पर हमला हो, इन तमाम पर सच पर बात करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। दिस स्क्रीमिंग साइलेंस इज नॉट लिमिटेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, और ये खामोशी सिर्फ मुल्क के लोगों तक ही महदूद नहीं बट आल्सो द स्टेट, लेकिन इसमें रियासत भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हुज ऑफिशियल हैव इंक्रीजिंगली बिकम वेरी ऑफ सेइंग एनीथिंग, और उसके सपूत जो कि रियासत की जिम्मेदारी है उनके खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं। दैट मे बी construed as too radical for a country that seemed to have taken it upon itself to either turn a blind eye to right violation or find conspiracy where not exist। और पाकिस्तान की रियासत के लोग भी ऐसे लोगों के खिलाफ बात करने से कतराते हैं और अपनी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और सिर्फ उन लोगों पर बात करते हैं जो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। एंड देयर इज इनफ रीजन फॉर दिस साइलेंट ट्रीटमेंट, और इस मुजरमाना खामोशी की बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। वी सीन पीपल launched on mere suspicion of transgression and state officials killed by regressive individual। पाकिस्तान के अंदर यहाँ ज्यादती के बाद लोगों को कत्ल होते देखा और रियासत के मेन सपूतों को बिला वजह फांसी चढ़ते हुए देखा है। इट इज परहैप्स दैट द फैक्ट दैट नो वन रिलाई पॉइंट्स टू द challenge that has made finance minister Mifta Ismail recent commits a breath of fresh air। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस बात पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने इस पर अपनी लब कुशाई की है। Someone in government is aware of this and has managed to articulate it so well, and that too while on a news talk show। उन्होंने न्यूज टॉक शो के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस हकीकत को तस्लीम किया है और इसे कंडेम्ड किया है। द फाइनेंस मिनिस्टर while on a geo talk show has raised important question regarding the pervasive intolerance in our society and how challenging concept is not only difficult but can also come at a cost। उन्होंने इस टॉपिक पर बात की है कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म इंतहाई शिद्दत से बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत भी इसको काउंटर करने में नाकाम है। टॉकिंग अबाउट हाउ पाकिस्तान डज नॉट ऑन इट्स two Nobel literature, Dr. Salam and Malala Yousafzai, Dr. Ismail also raised the issue of minority rights and how difficult it has become to bring up these sensitive issues। पाकिस्तान के अंदर दो नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई ने माइनॉरिटीज के हुकूक की बात की है, लेकिन कैसे उन्हें मुल्क का दुश्मन करार देते हुए मुल्क से दरबदर करने का कहा गया। He rightly pointed out that not many raised their voice when a Christian couple was burnt alive in 2014, और तब भी पूरी रियासत और पाकिस्तान के लोग खामोश रहे जब 2014 में दिन दहाड़े एक मसीही जोड़े को कत्ल कर दिया गया। एंड मोर रिसेंटली व्हेन 62-year-old अहमदी मैन वाज मर्डर इन ब्रॉड लाइट, और जिनकी रोशनी में ही एक 62 साल अहमदी शख्स को कत्ल कर दिया गया। He also raised the issue of family planning and how every time someone bring it up they are countered in the name of religion, and how polio teens are attacked due to the misinformation regarding polio drops। और पाकिस्तान में किस तरह ओवर पॉपुलेशन पर बात करना
مذہب کے مخالف سمجھا جاتا ہے اور اسے مذہب سے ٹکراؤ کے معنی سمجھا جاتا ہے، اور پولیو ٹیم کر جو کاروائی کی جاتی ہے اور اسے اینٹی سٹیٹ قرار دے کر ان کے خلاف شدید کاروائیاں کی جاتی ہیں، اس پر بھی ریاست خاموش ہے۔ It is a rare sight to see a mainstream politicians, a minister even talk openly about these issues. لیکن ان تمام ایشوز پر ریاست کے مین پولیٹیشین بھی خاموش ہے، لیکن مفتہ اسماعیل نے اس میں پہلا قطرہ بننے کی کوشش کی ہے۔ It was just a few days back the Pakistan observed National Minorities Day، اور ابھی چند ہی دن پہلے 11 اگست کو پاکستان نے مائنورٹیز کا قومی دن منایا۔ اینڈ یٹ بیونڈ mere feel good statement, we have over the years only seen a regression in the rights of country religious minority، اور ملک کے اندر بنیادی مائنورٹیز کی جو خلاف ورزی کی رہی تھی اس کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ان کے زخموں پر ایک مرہم کی مانند ہے۔ much the same can be said about the directly needed anti polio campaign، اور جو اینٹی پولیو کمپین کا فساد پھیلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی رسے تنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ The disease is assuming alarming proportions once again this year and countering it is a battle the state has yet to win۔ اور پولیو کا زہر جو پاکستان کے اندر یو این کی رپورٹ کے مطابق جنگلی وائرس شدت سے بڑھ رہا ہے، ریاست کو اس جنگ کے خلاف بھی لڑنا ہوگا تاکہ وہ اس کے خلاف جیت سکے۔ By 2013 Pakistan population is expected to cross 285 million۔ پاکستان کی آبادی 2030 تک 285 ملین کے قریب ہو جائے گی۔ It does not have the resources to cater to this population growth، اور اس کے پاس وہ تمام ذرائع نہیں جو انہیں بنیادی سہولیات فراہم کر سکیں گے۔ And yet infant and maternal mortality rate health care concept that should ideally be easily talked about become an uphill task in the face of conservative society that views population planning with inherent skepticism۔ اور لیکن پاکستان کے پاس نہ ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو ان کا بوجھ برداشت کر سکے گا، اور نہ ایسی سوچ ہے جو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں میں آگاہی فراہم کر سکے گی۔ انسٹیڈ آف سیلیبریٹنگ آور ہیروز، بجائے ہم اپنے ہیروز کو منائیں اور ان کی بات کو سنیں، وی میک دیم کنٹروورشل، ہم انہیں کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ کلوکنگ ایوری تھنگ انڈر این آربیٹری ویلیو سسٹم دیٹ بلیس لاجک، اور ہم انہیں ایسا پروپیگنڈے کا سامنا کرواتے ہیں کہ وہ یہاں ٹک نہیں سکتے۔ وین کریٹیکل اینڈ کریٹو تھنکنگ از انیتھیما سیلیبریٹنگ از سن اینڈ ایون ہیلتھ کیئر بیکم اے بیٹل آف ریلیجیس آئیڈیولوجی، از اٹ اینی وانڈر our marshals are launched on our malalas are seen as conspiracy۔ لیکن پاکستان کے اندر کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنا مذہب کے مخالف سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم اور بنیادی ریسورسز میں کمی آتی جا رہی ہے، اور ہم اوور پاپولیشن کا سامنا کرتے جا رہے ہیں، اور ایکسٹریمزم بھی انتہائی شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس کا سامنا پاکستان کو گزشتہ چند سالوں سے ہے، اور یہ آئندہ بھی رہنے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبانوں سے تالے نہیں کھولے تو پاکستان اسی طرح مائنورٹیز کی حق تلفی کرتا رہے گا، اور پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کرنے سے بھی خاموش رہے گا۔